जायसवाल साहब ने सना जावेद साहिबा को क्लियर अल्फाज में, साफ अल्फाज में कह दिया था कि भाई ये खुला और अलहदगी वाली बात नहीं है, सॉर्ट आउट करनी है बात तो करो। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना चाहें, आप उसको हल ना करना चाहें, तो फिर कोई आपसे हल नहीं करा सकता। सना जावेद की और उमैर जायसवाल की जो शादी हुई थी वो अक्टूबर 20 साल 2020 में हुई थी, और उसके कुछ महीने बाद ही इनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए थे, और इख्तलाफात की बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि शुएब मलिक के साथ इनके ताल्लुकात थे। अब जिस रिपोर्टर ने यह इंकिशाफ किया है कि उमैर जायसवाल को कराची के एक इलाके में बुलाया गया और बंदूक की नोक पर आप कह लें या जबरदस्ती कह लें, उनसे तलाक नामे पर दस्तखत कराए गए, और इस वक्त उमैर जायसवाल का जो ऑफिशियल नंबर था उसको उन्होंने बंद कर दिया है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक और नंबर एक्टिवेट किया है, वो नंबर जो है उनके घर वालों के साथ और इंतहाई क्लोज फ्रेंड्स के साथ उससे वो राब्ते में रहते हैं, मतलब वो इस पर जवाब देना चाह ही नहीं रहे। लेकिन शादी के 4 या 5 महीने के बाद ही, अक्टूबर 2020 के 4-5 महीने के बाद ही शुएब मलिक और सना जावेद साहिबा के ताल्लुकात उस्तवार हुए, और उस वक्त सानिया मिर्जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बड़ा हैरान कुन किस्म का इंकिशाफ हुआ है, चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ है, और ये इंकिशाफ किसी और के बारे में नहीं है बल्कि उमैर जायसवाल साहब के बारे में। अच्छा, जब से सना जावेद और शुएब मलिक साहब की शादी हुई है ना, 2 लोगों के रिएक्शन का पूरी कौम को बड़ी बेचैनी से इंतजार है, मतलब वो पाकिस्तानी कौम हो या इंडियन कौम हो, मतलब लोगों को 2 लोगों के रिएक्शन का बड़ी ही बेचैनी से इंतजार है। और उसमें से पहली शख्सियत है सानिया मिर्जा साहिबा, क्योंकि वो शुएब मलिक साहब के निकाह के अंदर थी, उनसे शादी हुई भी थी, और दूसरे हैं उमैर जायसवाल साहब, क्योंकि एक हफ्ते तक पहले से, मतलब एक हफ्ते पहले की अगर आप बात करें तो सना जावेद साहिबा की पहचान एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ इस तरह से होती थी कि वो उमैर जायसवाल साहब की ज़ौजा है, उनकी बेगम है। लेकिन फिर अचानक उन्होंने कोई अनाउंसमेंट ही नहीं की कि उनकी अलहदगी हो गई, तलाक हो गई, या उन्होंने सेपरेशन ले ली है। उन्होंने शुएब मलिक के साथ शादी की तस्वीर डाल दी, तो सब हैरान परेशान, भाई ये क्या हो गया। अब एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, एंटरटेनमेंट की बीट को वो कवर करते हैं और बड़े बड़े चैनल के सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि भाई ये जो तलाक हुई है ना, वो बंदूक की नोक पर हुई है, वो जबरदस्ती की गई है। उमैर जायसवाल साहब नहीं चाहते थे कि जनाब वो अलहदगी इख्तियार करें सना जावेद साहिबा से, क्योंकि अक्टूबर 2020 को इनकी शादी हुई थी, बड़ी धूम धड़क्के से इनकी शादी हुई थी, मतलब 3.5 साल हुए ना, ज्यादा कितने होंगे, 3.5 साल हो गए होंगे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही अभी इंकिशाफ हुआ है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही सना जावेद साहिबा का रिश्ता उस्तवार हुआ, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शुमार किया जाता है शुएब मलिक साहब से। और ये रिलेशन इतना स्ट्रांग था कि शुएब मलिक साहब को अगर किसी भी टीवी शो में, चाहे वो गेम शो हो, मॉर्निंग शो हो, टीवी शो हो, किसी में भी इनवाइट किया जाता था इंटरव्यू के लिए, तो वो कहते थे भाई आप सना जावेद साहिबा को भी बुलाइए। अगर आप सना जावेद साहिबा को नहीं बुलाएंगे तो मुझसे ये उम्मीद नहीं रखिएगा कि मैं आपके शो में आके बैठूंगा। उसके बाद लोगों ने देखा कि जनाब ये दोनों सेलिब्रिटीज जब भी आते थे किसी शो के अंदर तो उनकी बॉन्डिंग बड़ी शानदार थी, मतलब इनकी केमिस्ट्री बड़ी शानदार थी। लेकिन लोगों को कभी शक नहीं हुआ। वो शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यार सेलिब्रिटीज ऐसे ही मिलते हैं। मतलब मैं 16 साल से मीडिया इंडस्ट्री में हूं, पहले न्यूज़ एंकरिंग करता था, प्रोग्राम एंकरिंग करता हूं, हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं दूसरों से, न्यूज़ एंकर्स हो गई या प्रोग्राम एंकर्स हो गई, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती की हद तक ही होते हैं, उससे आगे कभी नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें निकल कर आई तो अब उमैर जायसवाल साहब के हवाले से जो इंकिशाफ हुआ है वो आपको हिला के रख देगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मेरी कोशिश होती है अपने हर सब्सक्राइबर से, फॉलोअर से मैं राब्ते में रहूं। आप जो भी मैसेज करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उस मैसेज का रिप्लाई जरूर करूं, और मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे फॉलो कर लें, ताकि जो भी खबर आती है ना, सबसे पहले मैं यहाँ व्लॉग बनाने से पहले वहां पर स्टोरी पे लगा देता हूं। अच्छा जनाब, इंकिशाफ हुआ है, ये नईम साहब हैं और ये एंटरटेनमेंट के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। इन्होंने ये इंकिशाफ किया कि उमैर जायसवाल साहब को कराची में एक जगह पर बुलाया गया, और वहां पर उनको बुला के उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई कि ये तलाक के पेपर हैं, इस पर साइन करो।
اور اس وقت عمیر جیسوال صاحب کا جو نمبر ہے، جس نمبر پہ ان سے رابطہ کیا جاتا تھا، کیونکہ اسٹارز کے نمبر سب کو پتہ ہوتے ہیں، تو وہ نمبر انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا، اور ان کے پاس اب انتہائی پرسنل ٹیلی فون نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، جس سے وہ اپنی فیملی سے اور انتہائی کلوز فرینڈ سے وہ رابطے میں رہتے ہیں، مطلب انتہائی کلوز انہوں نے اپنا سر کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جناب شادی کے کچھ عرصے بعد ہی، اکتوبر 20 سال 2020 اس میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ثنا جاوید اور عمیر جیسوال کے درمیان اختلافات ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اختلافات کی بڑی وجہ ثنا جاوید صاحبہ کی شعیب ملک صاحب سے دوستی بتائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ معاملات پھر عدالت میں بھی گئے، لیکن عمیر جیسوال صاحب نے کسی بھی طور پر یہ نہیں سوچا کہ وہ ثنا جاوید صاحبہ سے علیحدگی اختیار کریں، لیکن جب معاملات آگے بڑھتے چلے گئے، ثنا جاوید صاحبہ نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو علیحدگی چاہیے، ان کو خلا چاہیے، ان کو طلاق چاہیے۔ تو مرد کی بڑی، مرد ایگوسٹک ہوتا ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ یار میں کیوں طلاق دوں یار، میں نے اتنی شوق سے شادی کی ہے، پسند سے شادی کی ہے، دھوم دھڑکے سے شادی کی ہے، آپ کی پسند سے شادی کی ہے، تو میں طلاق کیوں دوں؟ کیا وجوہات ہیں؟ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن وہ سارٹ آؤٹ نہیں، کیونکہ سارٹ آؤٹ کرنے کی خواہش تھی ہی نہیں، کرنے کی جستجو تھی ہی نہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس مسئلے کو اگر آپ سالو کرنے کے لیے بیٹھیں تو مسئلہ سالو ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کی سوچ ہو کہ نہیں بھائی میں نے یہ مسئلہ سالو ہی نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں نا کہ یار جگایا جاتا ہے اس کو جو سو رہا ہو، جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو نہیں جگایا جا سکتا۔ تو یہ اسی طرح کی مثالیں ہوتی ہیں۔ خیر جناب، پھر کہا گیا کہ عمیر جیسوال صاحب کو کراچی کے ایک علاقے میں بلایا گیا، اور ان سے زور زبردستی کے تحت ان سے سگنیچر کرائے گئے، اور سگنیچر کے بعد جو ہے نا وہ فوری طور پر ثنا جاوید صاحبہ نے شعیب ملک صاحب کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور اس شادی میں یہ جو شادی ہوئی ہے اس میں شعیب ملک صاحب کے گھر والوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا شعیب ملک کو کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی والدہ نے بھی اس شادی کی حمایت نہیں کی، کیونکہ وہ حمایتی تھیں ثانیہ مرزا کی۔ وہ چاہتی تھی کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ شعیب ملک کے تعلقات بنے رہے، لیکن شعیب ملک کی انہی چیزوں کی وجہ سے شاید ثانیہ مرزا ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی تھی، اور ماں کو شاید یہ بات سمجھ آ گئی تھی، والدہ کو، کہ یار غلطی پہ کون ہے۔ اور جب وہ غلطی آفیشلی ہونے لگ گئی کہ بھائی نہیں اب تو آفیشلی نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اسی وجہ سے اس شادی میں شعیب ملک کے بھائی کے علاوہ اور کسی بھی ان کے گھرانے نے شرکت نہیں کی۔ اب یہ معاملات نکل کر آئے ہیں کہ بھائی ان کے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی یہ تعلقات استوار ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر کشیدگی کافی بڑھ گئی تھی۔ پچھلے 2-2.5 سال سے ان کا ریلیشن چل رہا تھا، ایکسٹرا میریٹل افیئر میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس کے باوجود بھی عمیر جیسوال صاحب نے ان کو علیحدگی اختیار کرنے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی، تو اس کے بعد پھر انہوں نے زور زبردستی سے علیحدگی دی۔ اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔